बैक टू माय चैनल। तो आज आम जा दशहरा बुलिया जा बालिया जा मो संजय आ साई अच्छी 3 जन जगह जा बालिया जा बालिया भल लगे मैंने ठाकुर फाकुर अदा किना होती तो जी से आउ एत कथबार्ता ना गले एकाथर देखिया नहीं जा कौन बुलाबुली करिया खाइया जा देखा मुझे मझे अच्छी तू पचर चलो स्टार्ट करा निंजाटा हाँ चलो आज पहुँच गलु बालिया पूरा हेवी पुलिस सिक्योरिटी आ कि कथबार्ता बेसी ना गेटा खतरनाक है पूरा भल जना पड़ी गोटी कटला कैमेरा तोर लाइट रे तोर सेति कटला एपटे एते लोक ना सेपटे साडे गले संजय तुम बागर रे एते गेट करी तुम बागर आम बसन दुटा आई भालू ये ठाकुर भालू भाई फटो फटो उठा जगन्नाथ बाली बढ़िया हाँ ना एपटे कौन अच्छा जगन्नाथ ये जगन्नाथ सोलर जगन्नाथ भारी बढ़िया से निजे कटक राजधानी से राजधानी कटक तो कटक राजधानी से रही जाए जगन्नाथ भिड ठाकुर पढ़ेलु मेन दुर्गा बड़ दुर्गा ना ना बड़ ठाकुर हलदी बाड़ तो साढ़े हूँ आम कटलेट खाई आण जा कटलेट लंका चप नहीं कटलेट लंका चप कटलेट क्या सैलानी खाया पनीर स्टिक भाईना कहते मोमो पाखे कि मोमोर कस्टमर पाखे बहुत भल राग भाग मारिक दियो
ପଳେଇଲା ଆମର ଯାହା ହେଇତ ଖାଇକି ଏପଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି तो लड़की हमारे से ଏ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ कौन ନବ ଚଷମା भाई ये हो गया ଆଚାର ଏପଟେ ସବୁ ହରେଇ ମାଲ କହୁଛି ବହୁତ ତଳେ ବାଡିରେ ଦେଖା ଖାଇବା କଣ ଖାଇବା ଖାଇବା କଣ ଭଲ କଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ଆମେ ଆମ ଦିଜଣଙ୍କ ଖାଇବା ଭଲ କଷ୍ଟ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଇ ଚୁଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ କ୍ୱାଲିଟି ନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇ ଚୁଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଭିତରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲ 3ଟା ଚାମଚ ଦେବେ ଚାବନି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉଟେ କଣ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଉଟେ ଖିଆ ପିଆ କରିଦେବି ସବୁ ମାନେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ଖୁଆଇ ତ ଦେଲେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଲି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ତରତର ହଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବି ଭାରି ଜୋରେ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମକା ଫକା ଖାଇଥାନ୍ତେ ତିନିଥର ବୁଲିବାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥରେ ଖାଇଛି ଖାଲି ଦିଦି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ମୁଁ 3ଟା ଦାଦୁ ଖାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଯଦି ଆଗରେ ଥାଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆଗରେ ନାହିଁ ନା ଦିଦି ଖାଇଲା 3ଟା ଯେତିକି ଖାଇଲେ ସେତିକି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏତେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ କରିନୁ ଅଧିକ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ବୁଲାଲେ ଭିଡ଼ିଓ କର ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାଣି ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଦେଖା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।